Oh iya no ya. Yang canggih dia tuh yang sam. Penyebabnya teh iya penyeberangan teh akibat pakai premium kecil. itu premium we. Anjing udah pertalit meureun. Coba. Mulai bro. Mati bensin ya. Hah? Mau ke bensin. Kan tadinya. Jadi ya teh tenaga tersumbat. Kumaha? Kotor. Tidinya habis kan.
gitu sih. Oke. Lagi gitu. Lihat. Tugas Luasnya berarti 4. Oke. anjing. Luas. Tugas anjing tuh itu. Paham, Bang? Mereka 4 banget tenan. Oh, iya. Pas. Nying tuas anger. Ngusan deui. Tuas. Pak. Uwi, terus uwi. Sok atuh enggak. Entos ya, geus ep kopi naik uwi ya. Atos. Ieu teh kendalana teh eungap cenah. Sok. Eungap. Geus teh Sok atuh 5 menit lah. dicobian muka. Filpan. Tes kan ya. Seutik Naonna? pas dibuka teh. Legaana. Jadi teh celup. Teh celup. Jadi teh celup andring. Ah, kieu akibat bensin di beres solar teh. Jadi teh celup. Tingali kat kieu bensin. Tingali kotoran kat kieu. Cepul, Heeh. kan udah biasa. Bencana tuh. Lain bola. Itu udah mau balik, Bos. Itu beli alabatan bisa ditinggalkeun tuh. Lagi-lagi babari itu ya. Iya lila pegawaiana, Bos. Kan babari heula anu mana ge. Bener, kita mau kabalik atuh. Sabar. Parah. Eta tinggal kotoran kat kitu anjir. Oh. Tadi kurang banyak. Iya akibat make premium tuh ya, lain elektronik ya. Pertalite itu ya. Yang pertama. Ada sebutan.